Salamat. Maritas. Alright, good morning sa tanan. Sa ako'y start. Let us all please stand up. We welcome each and everyone sa tuwang Sunday worship services din sa Resurrection Bible Baptist Church. So, welcome parents at mga grade 4 students, first timers, kung na may first timer, kasi first time nyo din sa church. First time. Okay, doon ay mga first time sa church, welcome. And wala mong mahibulong o wala mong matingala. This is the Church of Lord Jesus Christ. And we believe that, and we are here in this sanctuary this morning to worship God. Worship the Lord in spirit and truth, to exalt Him, to honor Him, to glorify Him. So when we sing, we don't sing to each other, we don't sing to people, we sing to the Lord. Our minds, our hearts, ang tanan-tanan, naalaman kay Ginoong Kristo. And if there's one that we would love to see this morning is the Lord Jesus Christ, the beauty of His holiness. So feel comfortable as you're seated there, but do not feel rested whenever the Lord reveals something about you. Because sa atong panimbaw, pagbugtag, sa pagwali sa pulong sa Diyos,
do not think about others. Kinsay sultihan sa Ginoo, kinsay pasabot sa Ginoo. We always have the Word of God as a mirror of ourselves, our true selves. So, pag nagpulong sa Ginoo iwali, nagapakita kini sa atong kaugalingon. And samtang ang pulong sa Ginoo sab iwali, daw martilyo ni, no? Nga mudugmok sa gahi na kasing-kasing, daw konsilyo ni na muhiwa, no? Sa ato ang bisag ngadto sa kinayukan ng bahin sa Espiritu. So, the word of the Lord is Spirit and it's truth. They are life. Para Kristong kinabuhi, spiritual kini, kamatuuran kini, and because God wants to reveal Himself to us, wants to reveal His will to us. Aron nato siya mo-obey, aron nato siya masunod, aron nato siya matungan sa atong kinabuhi. Kaya kining kinabuhi na to, although gihatag ni Ginoo na to, dili yun sa pagkatinuod para na to. Para yun siya sa Ginoo. God did not create us for ourselves. God created us for Himself. Para yun siya. No? And that's the purpose. Kung ang tao, dili makibaw na purpose sa Ginoo, why He exists. Ano nga siya nag-exist kalimutan. Maglibog siya, wa siya tunog sa iyang kalimutan, sa iyang kinabuhi, o mapuno sa kahasol, daghang kalibog, o kagulian ang iyang kinabuhi. Kung ang tao makasinati na siya di ay ihimo sa Diyos, ibutang siya sa Diyos din, kung magbigo na siya plano kamubuton sa iyang kinabuhi, o ang mga plano kamubuton sa Diyos, may angay matuman siyang kinabuhi. Then, ang iyang kinabuhi, makabaton o tumong, makabaton o na purpose, niya may kalipay o may katagbawan sa kinakatapusan sa kinabuhi. It's only when we are doing God's will na makaingon din tayo tapos sa atong kinabuhi na nahimod yung mapuslanon ng atong kinabuhi. Life is not about wealth, acquiring it. Life is not about careers. Atong diploma, dili na mao. Life is not about power. Life is not about riches. Life is not about accomplishments. No, bisan pa mga matugod na ng building, when you die, you die. Your body goes to the grave, and then you will be soon forgotten. No? Siguro yung pangalan mapatik sa building, but people when they pass the building will say, kinsan na si Jen, kinsan na siya, kinsan na siya, kinsan na siya. And there will be people who can remember you and can answer them, oh, mani siya, pero a lot of them will not know you, and they will not be able to give the answer that you may want people to give when they ask about you. So, pero sutihan mo, ang bottom line is this, when we die, we will face God. We will face our Creator. And the only thing that will matter when that time comes is money. Have you done my will? Ang ako ng purpose na tungan sa mong kinubuhi. And you cannot just say yes. You cannot just say, yes, Lord. Because you will know that makaingon ganita na natuman na itong purpose ng sa Ginoo is because what we did in this life is what He said in His Word. Not according to what you like to do or what you ituhuan mo or ipangagpas mo, ipamasin mo na nakapahimo sa Ginoo. Dili, kanang isulti sa Ginoo sa iyang pulo, kaya ibadayan na to, imo ba nang imo ba nang ituman. Ang ibang magpagkinabuhi, ang ibang tumong, ang tanan-tanas mong kinabuhi, isubay ba nimo sumalag sa pulo sa Ginoo. Because that's only what will matter when you face God. Muna nga ang pagpangandam sa pag-atubang sa atong Creator, mao. Kaya ikaw luwas, o ikaw naghimo sa pagpupulo sa Ginoo. So
So that's the intentions of this worship this morning. We do not come here to worship, nakasin na lang ang atong Diyos, pag-uoy na to, o niya, luwasod na dili. Dili na mao ang purpose ng pagsimba. Ang purpose ng pagsimba is because you're a child of God, anak ka sa Diyos, luwas ka, nagit mo ka lang. Ikaduha, kung kay gusto ka makakaton sa Diyos, gusto ka na maumol, matandog niya, dirihian niya ang imong pinabuhi. That's why when we worship here, ato ang punto, ato ang main na meat sa atong worship is the preaching of the Word of God. That's why when the preaching of the Word comes, ang uba ang tanan, giauhag na. Lingkod lang yun, aminaw lang yun. Na, let us hear what the Spirit say. Amen? And di na ito gahiwa na itong kalingkasing, di na ito gahiwa na itong liko, di na ito siratan na itong nakuna. Because what we are all about to see this morning, to hear, is God's truth. So let's go to the Lord in prayer. Father in heaven, we thank you so much, Lord, for your blessing of life today. Ginoo, salamat. Isang paman, the blessing of health, sound body and sound mind, that we can physically come here today and worship you, God, Lord. Join this service today, have the opportunity to listen to your word, to praise you, to honor you, and to see, oh God, Lord, great things na imong gibuhat sa mong kinabuhi. Lord God, salamat po sa blessing of salvation na bawas ka ng Ginoo na imo kaming giluwas, nagis mong kamatayo dito sa Cruz Calvario, namatay ka, ginubog na banhaw, kung ang maong sakripisyo, kabayaran sa mong kasalanan. Matanan mong isalig kanimo, ano na rin kinabuhi mo lang katapusan, ano na siguriguhan naman ito sa salamin. I thank you, Lord, that I have that assurance this morning. And ako nag-ampo, mahal Ginoo, ikaw, Lord, magkauban ka na mo ng palimbahon. Ikaw, Diyos ko, Lord God, himaya nini, mabayaw nini ng Ginoo. Padaigin kami, Ginoo, Lord, sa mga pagbutkod, sa mga pagaturan, bago kini masunod anak sa mga kamayaan, itugan ng Jesus. Bless each and every one, God, Lord, in a manner na sa blessing na ilang ikinandal silang kinabuhi. Those who are not yet saved, bless them, God, Lord. I pray with the conviction of the Holy Spirit that they may turn away from their sin and trust the Lord Jesus Christ as their Savior. Isa po mga mga luwas na Ginoo. Help us, God, to realize the errors of our ways and return to you, God, Lord. Ako nag-ampo, mahal Ginoo. Bisan po man Ginoo, teach us, God, our faithfulness, obedience, holiness, service, oh God, worship, prayer, and everything of God, Lord, that's needed sa mga Kristohanong kinabuhi ng Ginoo, so that this life you're giving us will give you honor and glory and praise. Bless the service today, God, Lord. Bless this servant, O Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Kalikot na tanong kayo. We are here sa Sunday School about sa inspiration and the preservation of the Word of God. Now, kita naman na Bible-believing people believe that our rule of faith and practice is the Word of God. Ang pulong sa Diyos. Wala ato ang sumbanan, ato ang pagtuo sa atong buhuan, sa atong barugan, and then ato ang pagkinabuhi, practice, kung saan ato ang pagkinabuhi. No? We do not do things na only good for our own eyes. Kundi we do things that's what's good in the eyes of the Lord. Amen? Kaya dunay daghang pamaagi ng tao. Pero usa lang ang pamaagi sa Dios. O ang pamaagi sa Dios maura gyud iyang dawaton. Bisan kung sa pagkaayo, bisan kung sa pagka nindot ang imong buhaton.
Apan kung kini, sa imong namuna ba, sa imong pagtuo. Apan kung kini, hindi mao ang giingon sa pulong sa Dios, atong ikasubo na sayang na. We always give you an example about Abel and Cain, no? Si Abel o si Cain, mga unang mga anak ni Adan o ni Eva. There was a time that they have to make sacrifice, no? Pero ma'am, dayon. So, ay kaula, ay kanlo. Kay, asa na malapit? Naghimo sila ang paghalag, si Cain o si Abel. Both have good intentions. Both have this motive of worshiping God and in the end, glorifying God. But what happened was when the offerings were offered, God accepted Abel's offering. And on the other hand, he refused or rejected not only the offering of Cain, but Cain himself. So, nasuko si Cain. And that led to the first murder in history. He killed Abel, maybe believing na pag wala na si Abel, wala na. Ang Diyos mapupos na sa pagdawat niya. Wala naman si Abel. Pero that's not the way it is. God is God. Amen? Hindi na pala sa tao na may lain, mabitan na pag-eleksyon, may mapili. Pili na lang ka. Pagdili mo na ang Diyos. God will always choose what pleases Him. And He will always refuse or reject what displeases Him. And what pleases God is when His will is obeyed. Amen? And how do we obey God's will? By faith. So, why did Abel's offering accepted? Because it was done by faith and in obedience to God's will. Amen. What about Cain? It was done differently from what the Word of God told them, the way sacrifices or offerings must be done. Now, muna makikita na ito diha na doon na tayo gibuhat, nangindot po nato ang intention, gusto ato na ho naging kini maliit na yung Ginoo ani, kini dawaton is Ginoo, kini ako ning the best na ko ni. Pero God will refuse and God will reject. Because para sa Dios, unsa ra gyud ang iyang kabubuton, mao ra gyud ang iya. Dili siya subject sa atong will. Dili siya subject sa atong gusto. Dili siya subject sa ato ang mga kapritso. Kita ay subject sa Diyos. Kita ay mupailalog sa Diyos. Mabitaw ni nga ang ginabuhi sa tao na nagbuang-buang ay nagbuot-buot na tao. Gani, kalimtan na nato ang Ginoo. Ang tao, musimba lang ang ganahan. Musimba lang kung ay problema. Musimba lang kung may mga kapulian sa kinabuhi. Pero pag wala, they usually forget God, go their way, and do things. They want things to be done their way. Mabito ng sikat ay ng kanta ni Frank Sinatra, My Way. Diba? Daka na kung kanta ni Barry Manilow, I did my best. No? Pero it's not the way it must be. Mabitaw na, ang Bible nag-ingon, train up a child in the way he should go. You know, there is a way which seemeth right unto a man, but the ends thereof are the ways of death. Pero ingon ng Bible, kinahanglan ang tao, ang bata, tudluan in the way they should go. Amen? So that when they are old,
When they are old, they shall not depart from it. Di sila ubiya gikan sa maong dalan. No? Kaya ang maong dalan, dalan sa kinabuhi. Ang maong dalan, dalan nga sa pagkamatahong. Ang maong dalan, dalan sa kahimutan sa Diyos. And remember this, the acceptance of man is not the same as the acceptance of God. You know what pains me so much sa atong panahon karon? Tanawan lang yun, maminaw ka sa mga politiko na ito, palibot, tanan. Isang kinsa, whenever there are issues, what pains me is this. When good is made to sin, to look like evil, and when evil is made to look like good. No, kung hindi nakasakit sa kung dughan karong panahon na kung ang maayo, kung himuon ng dautan, na ang dautan himuon ng maayo. You know what God said about that? You know, woe unto them that call evil good and good evil. Mga bitaw na kabuang kalibutan kay ang dautan ihimong maayo, ang maayo ihimong dautan. Kaya lagi majority rules. Asa tong daghan, mao tayo daog. Watay mahimo, kay jutay ramata, dili yun na siya tinuon. Majority is not always right. They may win sa pagboto, but that does not make them right. Amen? You just give them the right to rule. Pabitaw na when you choose wisely, because when you choose evil, evil will rule. And when you choose God, good, then good will rule. Right? So, mana siya, mana importante kayo. Now, kung saan natong pagkaibaw, natong gihimo, kabubuton sa Ginoo. Araw na kahimutan, anong dawaton sa Ginoo? Usa lang. This book. Kasi ingon sa Ginoo sa iyang mga katawan, this book of the law, Joshua chapter 1, verse number 8. Ayaw lang ito kung kahadlok. Umalag yung sa pulong sa Ginoo. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, how do you make your way prosperous? How do you experience good success? By this book of the law. Amen? Pulo, ani na pulong sa Diyos. No? Psalms chapter 1, ano? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful, nor standeth in the way of sinners. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. The same exhortation. And he shall what will he become? The blessed man. He shall be like a tree planted by the rivers of water. Sa mga, itanong ka sa Diyos sa agianan sa mga tubig. Punta sa punta na, walay mahitabo nga huwa ko sa imong kinabuhi. Ang tanan mga panalangin, dito mo padulog, asa ka gitanong sa Ginoo. He shall be like a tree planted by the rivers of waters that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall what? Prosper. But the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Amen? Muna importante ang pulong sa Ginoo. This, ang mga Bible, all Scripture, all, from Genesis to Revelation, from the very first letter, the very first word, the very first verse, until the very last word, last letter, the very last word, the very last verse of the Bible,
All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for what? Doctrine. Profitable. Kung sa imong barugan. Para sa imong barugan. Profitable kung ikaw, ang imong baruganan, ang isultis pulos gino, bisag ang tao supa. Bisag ang tao, di mo sudot, di ganahan. Pati nga ng Bible, ang imong pagbarog, sa pulong sa Ginoo, is profitable for you. Amen? Profitable for doctrine, for reproof, for correction. And ang reproof is to be exact ba? Aron na ma-eksakto ka. No? For correction, aron makurihan ka. And then for instruction. Whenever na doon na tayo wrong sa mong kinabuhi, ang pulong sa Ginoo, mandungon ka. Ha? For correction, for instruction. Asa pa doon ang instruction sa Ginoo? Makaon sa instruction sa Ginoo, yun ang Bible, maka-righteous. Makatarong. Amen? No? So, panayon sa Paul that the man of God may be perfect and thoroughly furnished unto all good works. So, di ba nindot kayo? Kamo mga parent, pa-espilang sa anak dito, duwa sa pulong sa Ginoo. Dako kaya nga prophet. No? It will return, it will yield good returns sa imuha. Ano man, di ako na makabatol kang anak na naghimos sa kabubuton sa Ginoo. Kaya nakakaton sa gisulti sa pulong sa Dios. Wala nakakaton sa gisulti sa baptismo, hindi nakakaton sa gisulti sa pulong sa Dios. Kaya nakakaton kay gipanalanginan sa Ginoo, i-forte sa Ginoo. Ihimo sa Ginoo ang iyang kinabuhi na righteous. That's a good return of investment. So, pulong sa Ginoo. Now, kita din we do not believe in just all the Bibles that's out there. Kita din nagbilid ta nga aduna lang yung usa ka Biblia na pulong sa Dios. No? There's only one Bible that is inspired and preserved. May matang nga preserve because God promised to preserve His Word. Amen. So kung doon na siya promise nga i-preserve niyang Word, doon na siya Word nga iyang i-preserve, doon na siya Bible nga iyang i-preserve. And may matang preserve, there's only one nga iyang i-preserve. That's what we believe. And we believe that's in King James Bible. Amen. If we are to teach our children the Bible, we ought to teach them from the Bible which God inspired and preserved. No? So, that's the King James Bible. Now, why do we believe that the King James Bible is inspired and preserved? Because of the things that we already have learned sa atong Sunday school. So, kamo mga bangko nga nagtambong, we started this lesson, actually, may alam sa last part, aling lesson karon. We started this lesson several weeks ago. So what I have been quoting, the verses that I've been quoting this morning are almost the same verses that I've been giving din sa Sunday school sa Sunday school. Now, so the basis of inspiration is to 2 Timothy 16 nga God breathed it out. So we believe in the verbal inspiration and also the plenary inspiration. We believe that God had spoken His word and everything na naa sa scriptures are God's word. No? So, and also, we believe that God not only inspired His word, because ang promise sa Ginoo is, ang pulong niya is from this generation unto all generations. So, the very first time that the word was spoken and it was written down, we must have the Bible
nga sukat pa kaniya to hangtod kanus ang henerasyon pulong sa Ginoo. And how can that be possible? Only by preservation. Now, anong di mata mo to at ang Bible na diha? Tama. Because there are wicked people and there are also people who do not believe the inspiration of the Word of God. Mga higher critics, mga scholars kumuha, mga bright. Nakini sila, no wonder, in the Bible, na si Satanas can also transform himself into an angel of light. You know what? The very first thing gihimo sa Yawa, nganong nailan niya si Eva, mukhaon sa prutas nga gidili, o si Adan, is because he perverted the Word. He twisted it. He made man question the Word of God. He changed it. And then he gave a wrong interpretation of it. So, what happened? Iwan na gano'n, mga matay mo. But the right interpretation that dili sila mga matay physically, but they will die spiritually. They will be separated from God. Pero ingat siya, adi mo mga matay. What the devil meant was, inikao, hindi mo mga matay there physically. But he did not tell them the truth, the whole truth, that though he will not die physically, they will die spiritually. So, doon ay mga wrong interpretations of the Bible. And sadly, there's only one Bible that was true to the Word of God. And it's the King James Bible. And we gave you several reasons already. So, we do not believe that, there may be Bibles there that contains the Word of God, but also contains the words of men. But we believe that the King James Bible, the King James Bible does not only contain the Word of God, the King James Bible is the very Word of God. Mao gini ang pulong sa Diyos. So we gave you some reasons, and we kuha nato yung sa pag-translate ang pulong sa Ginoo, how strict they were in translating the Word of God. And then we came to that point of study where ato nakita usab ang two different theological locations. Diyan gikuha ang mga teksto nga gigamit sa pag-translate sa other Bibles, other versions, o ang lugar na diin gikuha ang text nga gi-translate into the King James Bible. So we studied that there was an Alexandrian group of texts and also the Antiochian group of texts. And the Alexandrian group of texts, mo ni siya gitawag na itong mga corrupt texts, no? Na ang Codex Vaticanus o Codex Sinaiticus and other Greek texts. And we do not have confidence niya because the scholars and the people that influenced the Alexandrian cult are non-believers of the Word of God. But in the Antiochian line, ato nakita na mao ni ang gigamit, gi-accept ng mga teksto sa mga nag-una nag-ayo ng mga Kristohanon kanito. From the very first that the word was spoken and it was written down, mao nagdugni ang ilahang ginagamit. Until God providentially authorized the translation of the Bible into the English language by authority of the King of England, King James. Manang dunatay King James Version. And the things that were used in translating this are from the Antiochian manuscripts or scriptures. That's why we have the Bible that the very early Christians were using. And truly God has preserved His Word until this generation. Now, so ari na kita karon sa atoa nga pagtuon about the Antiochian nga linya sa Biblia. Alright? So, the greatest, if you look back at the history,
where the greatest revivals and missionary works took place. No, and the word of God that they used was the Antiochian or the traditional text. Antioch, Egypt was represented by Pharaoh, by Baal, by those who are against God. Always, the direction where the enemies of God comes from. Alexandria is in Egypt. Remember? Kasi nakakita nyo sa kanang salita na the Ten Commandments. Kasi nakakita nyo. Diba? Ang ilang kontra, Egypt. No? So, contrast ka sa Ginoo. Represents the enemy of God. But Antioch is represented by men like the Apostle Paul and Barnabas. The text that Antioch produced is known by several names, including makatungkag Byzantine text, the imperial text, the Reformation text, the majority text, and the traditional text. So, para makasabot po na, enroll mo Bible school. Doon na may Bible school din. Gusto mga lagan sa Ginoo, you are welcome to enroll. We will train you, we will teach you, and we will send you to serve the Lord. So, throughout history, doon natin yung mga faithful na mga Christians na nahigugma yun sa pulong sa Diyos. O kini nga mga tawhana, may so, they were persecuted. No, imo tanaw ng kasaysayan, they are persecuted. And sadly, ay mo kasupod ako ng mga Catholics because this is a well-documented facts. Even sa atong history sa Pilipinas, no? Daghan tayong as I said, even our national hero giunsa sa mga pari, no? Sa mga Catholics pag persecute mga dili mo sila. So even the Catholics, no, the priests that si Luther, si Zwingli, si Calvin, mga pare sila na Katoliko, si Jerome Huss, mga pare sila na Katoliko na they, stood for what the Bible said that was persecuted, excommunicated, and even executed. That's a dark side of Catholicism. I'm not trying to because even Protestantism have dark side. Wabitaw na do not trust religion, trust Jesus Christ. Amen. Ako di mo kung yung trust this church. I do not trust this church. Kaya doon ay mga bugoy din eh. Doon ay mga mamut na sa dili, di ba yun? No? Doon na po din mga palahubog. Doon na po din mga sugarol. Doon na po din mga libakiro. Why? Do not trust church. Do not trust religion. Amen? Amen. Trust ka religion, religion. Tama ka na. Nagkan ko European na makita, mga atheists, kabuto o Ginoo ko, no? Actually, because the reason is, kaya ko ng religion, mo sinungganan sa kanunay gubog sa kalibutan. Because you look back to all the words, natawa ko, no? Ligia, tanang nahimong gira sa kalibutan, involved kanunay ang religion. Religious wars. No? But sadly, religion, religion, and even secular powers persecuted and killed, no? Because of the simple reason that they love the Word of God. They preach the Word. Even the apostles, ingnan sila, pangundang mugwali. Di ba ka Jesus Christ was crucified? And they hid the fact that Jesus Christ rose from the dead. They don't want that to be preached to people. Muna ginitaan nila mga apostles, pinagbuo nila, i-persecute nila, pero even after they were in prison, after they were whipped, after they were bludgeoned, even ang Bible, they will always go back to preaching the Word of God because they ought to obey God rather than men. Amen.
mas tumanaw nila ang Diyos kaysa sa tao. Right. Amen? Amen. Coherent ba atong lesson this morning? Now, they use the Bibles from the line of Antioch. And they put themselves to task that they are going to exert effort to keep the Word of God pure and unchanged. Ila doon di pa kamutan na ang pulong sa Ginoo magpabiling putli, walay sakol nga baka, dili makuhaan, dili madungagan. And that's also our issues against NIV. If you're using the NIV Bible or any other Bible, NKJV, that's our meat against this version because in those versions, naay ilang gikuha o naay ilang gidugang. Di lang i-correct nila grammar, but also they omitted words. Important words. How can you take words from the Bible when all the words that is written in the Bible are God's words? Kung tanggalon mo ang pulong sa Ginoo. Amen? O sa imong gitanggal, pulong sa Ginoo. Okay lang kung pulong sa tao. Na kung dungagan mo na. May lagi mo idugang pulong sa Ginoo. Ang imo idugang pulong sa tao. So, what's going to happen? Dili naman parehas ang gingon ni Pablo at sa Corinto. Now, when I came unto you, wala ko mianhin ninyo in the demonstration of wisdom or kamaayong panulti or kamaayong utudlo. When I came to you in the demonstration of the Spirit, so that your faith will not stand in the words of men, but in the very words of God. Amen? Wala yung pulong sa parang yung pagtuo, pili mo balog sa mga pulong sa tao, kundi sa pulong sa Diyos. Amen? So, they took kanang gitaw na ito nga, the task to keep the Word of God pure and unchanged. Of the ancient manuscripts, 98 to 99% agree with each other. And from this family of manuscripts, the Antiochian manuscripts. You know what? Sa Antioch, unang gitawag ang mga disciples ni Jesus Christ na Christian. Amen? Tanawa, the book of Acts. The believers were first called Christians in Antioch. Nawahan. That's the Bible. And the same pleased the people, the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith, and the Holy Ghost, and Philip, and Procor, and Nicanor, and Timon, Parmenas, and Nicholas, and proselyte of Antioch. They were first called Christians in Antioch. The word Christian. Last na phrase. And the disciples were called Christians first in Antioch. So kanang word na Christian gikan sa Antioch. Amen? So dito unang gitawag. Kung ano yung problema sa Katoliko kay kung sila ang Katolik ang kwan nagsugod sa pamilya mo. Ang Christian nagsugod sa Antioch, wala sa Vatican, wala sa Roma. Giunang gitawag ang mga Kristohan na Christian sa Antioch. Muna na suko sila sa una sa Bible, pero di na kulo sila masuko, pero suko lang yan sila. Now, so we trust the King James Bible to be the preserver of God because 98 to 99% of scriptures that agree with each other, no? And the rest do not agree with each other, but sadly is what the majority is using today, although it was written sloppily, and
and do not even agree with each other. Mabitan na ng Bible. Kita, mabitan na ng Bible. Kinahanglan kada tao, may Biblia yun. Kinahanglan kada tao, nagbasa yun sa Biblia. Amen. Kaya o panalita, ikaw, may masabasa Bible ka ron. Ya, nang binaw ka na ko. Mayroon ka na. Wala kay kanagitawag ko kanang wala kay comparative study ba? Wala kay comparative knowledge. Wala kay comparative understanding. So, I hope na kining wala ko dili ninyo ikasod ko, but rather it will encourage you to search. No, alit ka Bible, Bible. Ang bugiro kay si Pastor Jet ba? Ha? Ang bugiro kay si Pastor Jet ba na ang King James Version ko ng may Bible. Tanawan mo na ako eh. Sige, I challenge you na. Imuan na. Basahan. Because I will not stand here para lang mamurit sa inyo, ha? I will not stand here para lang magpataka o tunlo ninyo. Katapos ang inyong malungog, puro burit sa tao. That will do you no good. Why would we invite you here? Tapos para lang na bakakan, ha? Why would you spend 2 hours here para lang ang inyong matungog tanan baka? That's not fair. Right? But rather, if you doubt what I've been saying this morning, then do not ask people, do not ask men, do not ask a pastor, do not ask a priest or whoever. Just go out there, buy you a Bible, yourself a Bible, then begin reading it. Before you read it, pray to God, Lord, give me understanding. Teach me. I want the truth. Lead me into all truth. And God will do that to you. Amen. Ha? Kaya yun ang Bible, kung gusto ka makita na ko, makakita ka na ko. Amen? Makakita ka sa ako kung gusto ka makita na ko. So, I challenge you that. I encourage you to do that. Challenge may be a strong word, but let me tell you. I encourage you to do that. Encourage you to do that. So, the King James Version is of the family of the Antioch or traditional text. Now, before the King James Bible, before the King James Bible, there are several English Bibles that have been printed. And each of those Bibles were translated from the Greek of the traditional text. Pero bisan pa man doon ay mga nagpuna ng Biblia, katong mga Biblia na ilang i-translate before the King James Bible are also translated, were also translated from the same original Greek text of the so-called traditional text or received text. For the most part, no, they were good and accurate. And they agree with each other. But they were usually the work of one man doing the translating. And credit to them, they did the best they can do. But the King James Bible is unique. It was translated by around 50 of the most qualified people of the day. 50 hadili buko sabot kini King James Bible dili ni usa lang ang nag-translate. The king selected 50 people. And they all worked together. And the quality of their united work. Now, remember this. I'm going to, sa sunod na itong Sunday school, the way the King James Bible was translated. Kung saan process, kinsa ni mga tao na nagpili sa Ginoo. So, and the quality of their united work, ang ilang gimo checking and rechecking. Ang mo, kini nga grupo ha, ang mga grupo ha, ang mo i-translate na nga libro. After you translate this book, idan-an ninyo sa usa ka grupo. And they will also work on it. You know, tanawon nila kung doon na ba'y sayop, doon na ba'y correction. And after they make the editing, they will bring this to another group. And then another group will also look at it and then check and recheck. Then after that, they will bring that to another group. And then after all the group, nahumana sa pag-check and recheck, they will
gather together, and then they will agree, this is now the final translation. But it's not yet the final translation. They will submit this to people. O, basahan ninyo ito, tanawan ninyo. Sa mga Kristiyano, basahan ninyo, tanawan ninyo. Tanawan ninyo kung na may sayo, tanawan ninyo kung na may correct, tanawan ninyo kung na may kulang. And when the people say, Amani, then they will lay it to rest. Okay, mo na ni. Sakto yun. Pareho sa'yo. No? Di ba, Pastor, na yung mga bride kayo ba? Di ba, Pastor, kanang King James Bible 16:11, kanang Bible dili na namang 16:11, di ba bitaw? Una, kinahanglan nila usbon ang mga letra, kaniadto ang S, F. Kabantay ng mga Old English text. Nakabantay mo na ng mga Old English. Isa may nakalbasa ninyo Old English na mga text. Old English. Kinato ng Modern English man. Ang W, kaniadto V. Ang S, F. Anak, mga parang F ba? Ang kuan. I have an original diha na kanang, I know what I'm talking about. Maybe you're wondering. Okay? Bible student ako. Na ako'y Bible diha na Old English na. O magbasa ko sa hay, maglibo ko eh. Ang mga litra na hindi pareha sa mga litra na ito karon. But the thing is, although it was edited, but ang i-edit is only those letters. And also kanang gitawag printing errors. Kaya dili biya parehas karon nga computerized. Pagkamali mo type, isa pamilya nyo sa Word, type, punta na nga pag mag-type ka, ay kay kagulan na mag-spelling ka, sigli pa rin, kay kumaman, type lang ka, type. Magkanat-kanat ang Word, type lang, type. Pagkamali mo type, kumana, ato ka na yun sa grammar and spelling check. Korean dahil ka. May mga suggestions, if dili ka gusto suggestion. So, inana ka simple ka ron. Pero kaya ito, mano-mano. Type setting, di ba? Kanaman si Doc Sheila din eh. Mga na business ng pamilya. Di ba? Printing. Isa may nakatrabaho ng printing president eh. Dili, pag makikita lang ka sa makina, pagdaga na paspaso. Pero pag set, anak, bugay. Si Mrs. Termini tayo, nagkakuan mo rin sa kanang printing ko lang, hindi gumata sa una. Diba? Dugay, no? Mag-setting ka, dugay. Pero pag print na, pas-pas na. Ang problema na itong printing ko sa una, kay pag sayo pa yung setting, sayo na. Gawas. So you have to go to another edition and then correct na kung mga grammatical error, mga punctuation marks, no spacing, i-correct na kung ito. Footnotes, indices. So, muna yung mga magi. So, muna kung tunay mo gani, mga editions, it is because they have to come to the point na kinahanglan i-correct na nila ang mga misprints. Ano mga misprints? But they never change the word. They never change any word. No? But only they updated the spelling of the words, mga punctuation marks, mga spacings, no? Even galing karon nga doon na mga, even galing karon sa panahon, pag doon na mga printing, makita din mo. Even this, kinibago rin nga Bible, ay sa mabantayan ako din nga, kananaan, layo kayo ang word, bulag kayo ba? Naku kayo space. No? Ay sometimes, muna na. Ay sometimes na, mawala na panahon nga, wala din nakita na moral maputol ba? Kaya naay kanang sayop sa pag-set. But, sa ako nang ingon na before sa King James Bible, doon ay mga unang Bible. But, again, those Bibles were translated from the traditional text. Now, ano man nga, gitawag na ito na King James Bible, the authorized conversion, because the King of England then, he came from a Catholic church,
Dahil sa Catholic Church, idili man ang pagbasa ng Bible sa una. Pero nakadungog mo na. Di ba? Nakadungog mo na. Nga galing kining Bible, at hindi ni makaka, you go back to history, this is categorized as one of the forbidden books. Usa rin sa mga libro na dili ipabasa. Basa gani sa una, irehis ka. Makabuang, kaya mo na ilahang isulti sa una. Muna ka itong mga katigulangan sa una, ngayon mabasa ka ng Bible, mabuang ka, makabuang. Tinuod, makabuang ang Bible. Makabuang kay sa kanindot usahay sa mga story, rin mo ka, hindi ka kakita sa story, David and Goliath. If you're a young child, na nakabasa ka na, uy, bata, naging-away si Gante. Laliman ka anak, na ang iyang gigamit, saklong lang, naigo sa altan, natumba, na ang bata na himumari, ay very exciting. Di ba? Kaya sa kanitos ka matuloy mo mabasa, ganahan ka, kaon na, dito ka makaon. Basa lang ka, kaon na, dito ka makaon, kinito ka kagbalo. Kaon na, kawag kayo kaon mo na, pas mo ka, nakabuang ka, yan, kamay na bagay, tapas mo ka, ang iba, paglakaw na karadaan, wala kayo nito, ang matunggar pa rin sa mga tahan mo, John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not stay blind. Tako John 3:16, wala kayo ano, pananabuang na gano'n. Sige mo basa ng Bible. Bible kaon, magbasa ng Bible kaon mo. Kaon. Wala man ang gidili magbasa ng Bible magkaon. Basa ng Bible, gutom naman na. Kaon na. Wala nang gidili. Amen? Now, so, God's Word was preserved, and because it's preserved, it's unchanged. And, salamat sa Ginoo, the Word of God is unchained. Not only unchanged, but also unchained. Tanan pwedeng mabasa. Tanan pwedeng mabasa. Ikan sa pinakabata, hangtod sa pinakadako, pwedeng magbasa. Pwede kang magdalaan. Kaya pwede niyo mong isugit o kung sa'y naa sa Biblia. Masabtan niyo mo ni. Ay tuwa na mga ministro na yung nasabot sa pulong sa Ginoo. Ay magtuwa na. Kung ikaw, mugawat ni Jesus Christ yung manluluwas, muyan ka sa Diyos, muyan ka sa Malang Espiritu, ang Malang Espiritu magtudlo mo sa tanang kabaturan. Amen. Tagaan sa labutan sa Diyos. Dili ninyo nga exclusive sa mga pastor. Exclusive sa mga pastor. Tayo mo na, magsalig ka sa pastor, wala kayo ibinuangan na ka. Kung may mga pastor ni mo karon, kinahanglan 50% sa imong kita. Ingon ang Ginoo. 50% anak. Ihatag nimo sa simbahan. Mingon ka, pastor, kabasa ko may mo karon, 10% naman. Sa una! Karon tamahal na naman pala dito. Anak ka. Pero di na ka. Kinahanglan. Nagbasa ng Bible, kumaudyo ka. Para di ka mailan sa tao. Kung pinandakan kay kulto, lalima ka ng mga kulto, lumingon nga. Di ka malutlan. Basta imo na nag-tato ng pulong sa Ginoo niya. Oo. Hindi, nagmingon tayo ng kwadi mo nga. Sukat ka ron, di na ka balutlan. Isugakay ka. Ikatupa mo ka sundalo. Warawaran. Punta na itabot sa bukid ng sa una. Warawaran. Tirahan sa sundalo, patay. Mailan man, kaya may kasalamutan sa puno sa Ginoo. Amen? Para dito ng doon kapari ron, nasikat kayo sa YouTube, sa Facebook. Si Gilgano, o ka na si Siano. Ingon si Gilgano, pwede lang mo inom, okay lang mo inom. Ingon po si Siano, bawal lang mo inom. Ang mo inom, ato kay Gilgano. Ang di mo inom, kay Siano. Diba? Pero ang imong gisunod, dili na ang di mo.
ang tao na. Right. Pero kung nagbasa ka sa Bible, kung di ka mo inom, ang imong isunod, ang Ginoo. Amen. Amen? So, importante ang imong gisunod ang Ginoo. Kaya mo ay gisulti sa pulong sa Ginoo. Amen? So, sa may imuha, kanang wala na usab, wala giusab, wala gikuhaan, wala gidugang, mao gigamit sa mga Kristohanong kaniadto, mao gipakamatyan sa mga magtotoo, or kanang naang kuhaan ang pulong sa Ginoo kuhaon. Maingon nga si Kristo dili Dios. Maingon nga dugo ni Jesus Christ ug gana. Maingon nga daghang dili tama na tudlo. O ari ko dili sa tudlo tama. Ari ko dili sa dili sulti sa tao. Ari ko dili sa dili mga totoo o tinuan. Ari ko dili sa pulong sa Ginoo. And siguro kung ang pulong Ginoo nga naman, inspired man ni, infallible, inerrant. Mutuo kung ang pulong Ginoo nga naman, kay preserved man. Mutuo kung ang pulong Ginoo nga naman, nakaluwas sa kong kalab, ang kamatuoran nini, nakausap pagduro sa akin, ginamuli. Nakatanggal sa mga nautan sa mga ginamuli. Ano? Kaya sutihan mo, the power of God's word, mo epekto po na si Mua, hindi mo lang yun ang turuan sa ligan ng isulti sa pulo sa Diyos. You want to be accepted? Go by the word of God. Go by the word of God. You want to be sure that what you do is accepted by God, di masaya. Kaya ni katubang mo sa Ginoo, may walang Ginoo, ahawa ka ko, kailan yun? Ikaw magahin mo daw. Kaya basta naman hindi ko sa Ginoo. Bisa ko sa panakayo, takutan ko sa Ginoo. Kaya talang ganito pagkamatarong, nausama na nagtapo, kumakas sa Ginoo. For gusto rin mo daw Ginoo, well done. Well done. Amen? Amen. Well done. Maayong pagkabuhat. Yan naman. Okay? Sumala natin sa pulos. Kanito ganda ng paliho. Father in heaven, thank you so much for God, Lord. Once again, Lord, ikaw gano'n nag-iya, dumala, nagpataliwala ang kitang lugar sa pagtulog. I pray, God, ikaw gano'n pagpanalangin pa na yun, bisan pa man sa presentation, karoon mo niya sa grade 4 students, sa tibok servisyo, ikaw gano'n mahimaya sa ngalan ng Kristo. Amen, Lord. Amen. Let's have a break of 5 minutes, and then come back. Relieve yourself, have yourself comfortable. You need to go to the bathroom, you go to the restroom, you go. Because afterwards, when we start, I will encourage everyone to stay. Wala na magtindog, wala na magawas-gawas, wala na magto sa comfort room, unless you have a special case or special medical need. No? So, let's get prepared for the service as we await those who are going to come inside para mag-prepare natin sa services. God bless you.